हाय हेलो गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ सांग मैंने तो आपण मैंने केमिति अछंती भगवान को दौर आपण मैंने भलरे थांतु तो जेहेतु से मैंने आज जीवे मामू घर को काली जाइए जाई पारलेनी काम थिला टिके जाई पारलेनी आज बाहर की जीवे बोली मते भी सुईते दउना सी भी सुई ना राति गुटे बेले शुईचे फिर भी राति 3टार उठले मते भी सुईते दउना से मैंने बाहर सारे चलन देखिए केमिति कौन बाहर जाऊँगी आउ देख ये छुआ काली जाते जापारे मन दुख राति 4टार उठिकी ना 3टार उठिकी गाधे गुधाई बाहर सारे ओई बाबाले मेहंदी रसमटा गला मेमो गाड़ी ये छिड़ाई सेटार जीवे रोसे गाड़ी अच्छा अच्छा चटू फुटू गोड़े दब ये के बसुचु कंडे की छाड़ दे से गाड़ी चले दब ए देखिकी बो चटू गोड़ेबू तू हाँ आगे जाई पहुँच पूरी तरकारी कर रखते मैंने खाया पड़े से आगुआ देखु सांग मैंने आम बसीगलु ए मुढ़ी खायापी मो सान भाई आउ तो कहीं ना आमर सब पलैंती बाहाघरिया से दीज आज जह्नी ना किस कुंदुरी कुंदुरी आलू बिलाती चड़चड़ी मिक्सचर आचार पियाज लुण लंकाटा तो साइड न रही हेनी आउ मुढ़ी आउ खाऊनी तो निद छाड़नी कि हैं आ जड़े शुईकी उठिला 9टा बेले राति 3:30 उठिकी दांत घसिकी शुई पड़ी तू जाई बाहाघरिया जीवु ना तू हौ हौ खाईदे खाईदे नाज कर छुआ वीडियो कल खाईदे खाईदे आ देख मु पूरा मुंड फुंड धोईकी रेडी कहीं बाहाघरिया जीमी तेणु जल्दी जल्दी टे खाईदे खाईदे शुई पड़ा शुई उठे सीना मुँहटा फुलका देखा टे ना चलो खाईदे तो देखो सांग मैंने मो सान भूणी जाजपुर आसा कथा सी आसिकी पहुँची ना तापर आम आसिलु सी जाकि बाहाघरिया जीवु से मु तो मुंड फुंड धोईकी पूरा रेडी से मैंने आसने पुणी आम बाहर मुझे शुई पड़ी सी आसिले पुणी बाहर बेले मुझे देखेबी केमी कौन बाहर की जाऊँ आम बाहर पूरा एठू रेडी होगी पलैबू कहीं आम पहुँचला संध्या होती पूरा बाहर की पलैबू तो ठीक अच्छे से आसिक पहुँचतु तापर आम बाहर सारापर मुझे देखेबी केमी कौन बाहर की आम जाऊँ पहुँची गले आमर जाजपुर लोक आउ एबे खियापिया कर देगी बाहरी पड़े बाहाघरिया गेला गेलो एई बोला माउसी जाऊची तो माँ तो पूरे काली हो जाइए ना किस देखो आम गेला आसिक पहुँच गला गेला टी हाई करदेल तो बाबा जीवेनी ता मुह सुखी जाइए तू बाहाघरिया जीवु कुनु बाहाघरिया जीवु ना लो बाबा बाबा आसबे ता बाबा किआड़े गले चलो चलो जल्दी जल्दी खाई पी पुणी बाहर तू भात हम करू खाइबा भात चलो खाइबा बाबा उड़ा पूरा बुका भाया अनई कौच मो बाबा बाबार तो सब भूल आउ लेट करेंगे सब खाली बाबार भूल नहीं मिछ कथा आउ मामार सब भूल हौ चलो चलो जल्दी जल्दी खाई पी बाहर देख आम सब रेडी सारे मो बो मो आउ जन तार सज सरू कहीं से जाजपुर आसी तो पूरा भल से सज हो ना आम पूरा एठू रेडी जाऊँ रेडी हबार ना सीधा जाकि झील घर पहुँचे आउ ना ना आगे पुओ घर तब झील घर आम दी भौणीर गेटअप केमिति हेची निहाती कमेंट रे जणेबे आ ये तो सुंदरीटा तो हां सुंदर ना तू सुंदर गेला हम गेला भी रेडी सलानी जीवो सटी किछ नै रे देखो मो बो भी पूरा रेडी हेची ता बापुर जीवली से बहुत खुशी अछि ना बापुर जीवो जाई था सकाळ पुर खाली ता सान झी आसी परलानी बोली जाई पार नथला
ଆଉ ଜଣେ ସେ ଭିତରେ ପଶି କଣ କରୁଛୁ ରେ ହେ ହେ ଏଇ ଗେଲା ଏ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ କଣ୍ଢି ହାଣ୍ଡି ତୁ କଣ୍ଢି ହାଣ୍ଡି ପାଖକୁ ଯିବୁ ହେଁ ଆମ ଗେଲା ବି ଦେଖ ପୁରା ରେଡି ହେଇଛି ଯିବୁ ବୋଲି ଗେଲା କେନ୍ତର ଯିବା ଭୁରେ ଯିବା ହଉ ଚାଲ ଆମ ଜଇଁ ବି ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ବାହାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ରାଗିକି ଚିଡ଼ି ଗଲେ କାହିଁକିନା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯିବେ ନା ମଳାସୁର ଘରକୁ ଚାହୁଁନ ଟିକେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବାଲା ବି ଯାଇକି ସେଠି ଆମ ଗେଲ ତ ଆଗେ ତାଙ୍କର ମା ପୁଅ ପୁରା ରେଡି ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛେ ଆଉ ଇଏ ବେଶୀ ବକର ବକର ହଉଛି ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ କେମିତି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ମାମୁଁ ଘର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇବା ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବେ ଆମେ କଣ୍ଢେଇକି ଇସ୍ ପୁରା ଗେଲକୁ ଦେଖିକି ମନ ଖୁସି ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବାହା କରିବାକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ଚାଲିଲୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ବୋଲେରୋ ହେଇଛି ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ଯିବୁ ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ଚାଲିଛି ବାହାଘରରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା
ଦେଖନ୍ତୁ ନାଚି ନୁଚାକି ଥକିଗଲୁ। ଏବେ ଆସିକି ଆମ ନୂଆ ଭାଉଜ ପାଖରେ ବସିଛୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଖିଆପିଆ କରିକି ବାହାରିବୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ରିସେପସନ୍ ପାଇଁ ପୁରା ଗେଟଅପ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସଜ ହେଇଛୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ କେମିତି ଭାବରେ ତା ପୁତୁରା ବୋଉକୁ ପଲା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ତାର ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି ତା ପୁତୁରା ବୋଉକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି, କ'ଣ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ଯେହେତୁ ପକୋଡ଼ାଟା ଆମର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ପକୋଡ଼ା ଖାଇନେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଇବାକୁ। ଏଗୁলো ଯେଉଁ ଦେଖି ଦେଖି କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଇବାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇନେବା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଖାଉଛି। କାଙ୍ଗାଳି ଲୋକ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଯାହା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଯେଉଁ ଚିକେନ ଇଏରେ ଚିକେନ ଗୋଡ଼ ଥିଲା, ସେ ଚିକେନ ଗୋଡ଼ ମିଳିଲା ଖାଇବାକୁ ମାମୁଁ ଘରେ। ଯାହା ହଉ କିଛି କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଟେ ମାଜିଦବ, ଆଉ ଯଦି ଖାଇଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଜିଦବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।